हाय सांग माने आज हजबैंड कर जड़े ऑफिस कलीग खासी कटा होता सी आमको किसी मटन भी देते हजबैंड ताको आनी लुण हल्दी सोरष तेल गोले मारिनेसन कले रखी थे मुझे कहली आ मटन आनी मुझे रोसे करदेवी कहले ना ना आज गोटे अलग प्रकार रोसे करवा कहली रोसे अलग ना हाँ आज बिहारी स्टाइल मटन रोसे हे कहली भल लगे तो बिहारी स्टाइल ना हाँ हाँ थे रोसे मुझे तुम सेमती रोसे करके देख देख बहुत बढ़िया लगे ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ତମର ବିହାର ଷ୍ଟାଇଲ ରୋଷେଇ କର କି ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ମଟନରେ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ପକେଇବ କାହିଁକିନା ଆଳୁ ନ ପକେଇଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ମଟନ ହଉ କି ଚିକେନ ହଉ ଆଳୁ ନ ପକେଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା ହଁ ଆଳୁ ପକାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହେବ ଟିକେ ଅଲଗା ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତମେ ସେମିତି ରୋଷେଇ କର ଆଉ ସେ ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ମଟନ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିଛି देखुन सांग माने मटन बहुत यम्मी देखा जाइछि और बहुत बढ़िया टेस्ट भी होता एमती आपण मैंने थरे भी बना।